أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सर्वे खोजा टीवी ना जोनारो અને સાંભળનારો અસલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુ. તનનરીવ આજે આપણે રવિવાર છે 7 juillet 2024 અને આજ રાતના માહે મુહર્રમ 1446ની પહેલી રાત છે ઇન્શાઅલ્લાહ. સર્વેને આ માહે મુહર્રમ જે મહિનો આજ રાતથી દાખલ થશે સર્વેને તસ્લિયત તાઝિયત અને ખાસ કરીને ज़माना इमाम अल इस्लाम ने तस्लियत ताज़ियत पेश करी सबर बदे तरफ थी दुआनी साथी के आजी मिल कत संक्रांति से हिजरी इन अंदर में ज़ुहूर थी जाए इंशाल्लाह अपनी आशा ने दुआ तमन्ना છે. આજે આપણે હમણાં ઈવાનની કાર્યમાં છીએ અને આ એક કોમ્પ્લેક્સ સૈયદાત જેને કહેવામાં આવે છે. કોમ્પ્લેક્સ સૈયદાત એટલે એના અંદરમાં એફપીઆફી પછી યતીમખાનું દારુલ ફરાહ અને હુસૈનિયાની મસ્જિદ. તો પહેલાં આપણે જે હમણાં દેખાય છે અમારા કોન્સ્ટ્રિક્શનમાં નીચે એ આપણી મસ્જિદ છે. મસ્જિદ સૈયદા ઝૈનબ આલૈહા સલાતુ વસલામ અને એના નીચે રેડ શોસેમાં આપણે વાંથી કરશું તો હુસૈનિયા સૈયદા શરીફા ફાતિમા બિન્ટ ઇમામ હસન અલૈહિમુસલામ કે જે ઇમામ બારગાહ છે ઓપરેશનલ છે ઇન્શાલ્લાહ. કાલે 10 વાગ્યાથી જેટલા પણ બધે તાના ખાતે આપણે બિલાલ ભાઈઓ છે એ લોકો માટે મજલિસ હુસૈન અલૈહિસલામ નમાઝે ઝોહરેન જમાતની સાથે અને માથમ મરસિયા વગેરે અને આખરમાં સર્વે માટે ન્યાઝ પીરસવામાં આવશે. હવે આપણને જે બીજું ઓલું ઇમારત દેખાય છે એ આપણે એક ખોજા ભાઈ એક દોનાતેર સખી બિરાદર એ આપણે એના અફેર કર્યું છે. કોન્સ્ટ્રક્શન જારી છે. 4 એતાજ છે. એ આપણે અહીંયા એફપીઆફી હશે કે જે જનાબે ઉમ્મે કુલસુમના નામનું હશે એટલે એફપીઆ બીબી ઉમ્મે કુલસુમ આલૈહિસલામ. અને સામે જે પછવારી દેખાય છે જે પીળા રંગનું દીવાર છે એ આપણા દારુલ ફરાહ સૈયદા રૂકૈયા બિન્ટ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસલામ કે જે આપણે યતીમ દીકરીઓ ઇન્શાલ્લાહ અહીંયા ફાયદો ઉઠાવશે. તો આ એક કોમ્પ્લેક્સ સૈયદા છે સર્વેને જાણ માટે કે માશાલ્લાહ આપણે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલાના રાહમાં ખુદાની ખુશી માટે અહલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસલામનો જે છે આપણે બરકતો ને આપણે ઇંતજાર કરી રહ્યા છે. એ લોકો અમને ખુશી માટે આ બધું છે. અને સર્વે મોમિની તથા મોમિનાત જેટલા પણ બધાય પાર્ટિસિપેટ થયા છે સર્વેને આપણે શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ અને જેટલા પણ બધાય મદદ કર્યા છે એ લોકો અમને ખુદા કમાણીમાં ઓર બરકતો આપે અને એ લોકો અમને કમાણીમાં ઓર ખુદા બરકતો આપે ને એ લોકો અમને મરહુમોને બક્ષી આપે અને એ લોકો અમને હરેક શરી હાજત ઉમેદો આરજુ તમારું ખુદા પૂરી કરે ઇન્શાલ્લાહ. તો બસ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા જેટલા પણ બધે મદદ કરવાવાળા છે એ લોકોની કમાણીમાં ખુદા આરું બરકતો આપે સર્વેને સર્વે લોકોના ફેમિલીને કુટુંબોને હિફાજત કરે અને કરજાઓને દૂર કરે મરીજોને બીમારોને મરીજોને શિફાઈ કુલી અતા ફરમાવે અને હરેકના મરહુમને ખુદા બક્ષી આપી જન્નતમાં આલી દરજ્જો ઇનાયત ફરમાવે. એફપીઆ છે એટલે અહીંયા છે મસ્જિદ જનાબે ઝૈનબ ઇન્શાલ્લાહ તાના ખાતે જેટલા પણ આપણે બધાય બિલાલ ભાઈઓ છે લોકો ઇન્શાલ્લાહ અહીંયા નમાઝ પઢી શકશે. નમાઝ જુમા નહીં થાય કારણ કે મસાફો નથી પર કોન્ત્ર નમાઝ વધારે ભાગે તો બૈરાઓ હશે ઇન્શાલ્લાહ. અને પછવારે જે એફપીઆ છે ફોર્મેશન પેદાગોજિક એકેડેમિક એટલે જે આપણે બિલાલની દીકરીઓ આપણી બહેનો ભાગ પસાર કરીને એ લોકો અમને જો પછી 80-33 થવું હોય કે લોકો અમને ફોર્મેશન પેદાગોજિક એકેડેમિક ખપતું હોય તો લોકો અહીંયા 3 વર્ષ સુધી રહીએ અહીંયા જ રહીએ લોકો પછી મસ્જિદમાં લોકો નમાઝ પઢે નીચે હુસૈનિયામાં લોકો ઇમામ બારગાહમાં લોકો દર્સમાં શરીક થાય પછી એ લોકો માટે પ્રોફેસર ભણાવવા પણ આવતા હોય ને એ લોકો બહારે પણ ભણવા માટે જતા હોય ને સરકારી પ્રોગ્રામ ઓફિશિયલ છે ને પછી ડિપ્લોમ દેતા એ લોકો અમને મળતું હોય છે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. Les pintades de Madagascar. પિંતાદ કાજવા બધી એવા છે શું આ પિંતાદ જે છે જેને આપણે શું અકાંગા કહે છે એ કાજવા બધી આપણે શેખ હમીદ લઈ આવ્યા છે. ઓલા જે ઉસ્તાદ આવ્યા હતા ભણાવવા માટે સૈયદ બુહાની લોકો માટે પણ હવે એ લોકો તો ના લઈ જઈ શકે તો એ લોકો આપણે અહીંયા વકફ કર્યા છે કે તમે પારજો અને ઇન્શાલ્લાહ ફાયદો ઉઠાવજો. એ જ પ્રમાણે આ જે ગુલકુલું છે એ જ પ્રમાણે એ લોકો વાંથી કાજવા બધી આવ્યું છે.
Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asni tarik c'est dimanche 7 juillet 2024. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après यहाँ एक संतरा मचे के जे जबरदस्त तैयारी थी रही है અને જે એક આપણા શેખ છે કે જે આ બધી તૈયારી કરે છે તેને આપણે સવાલ કરશું. સલામ અલૈકુમ શેખ. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Présentation non? Fantany rehetra angamba Cheikh Hamid Inisma. En fait, Moubalig à Madagascar depuis 1997 efa am Maïdan Tabligh jusqu'à zo Inch'Allah mitohy jusqu'à zamany tonga. Rehefa mahita ny Cheikh Hamid zany dia mahatsiaro ny tonton Roshan Jamil satria le début de Tabligh eto Madagascar zany marhum Roshan Jamil, marhum Abdul Momin dia manao fatihatsika ho anazy Inch'Allah. Dia manaraka zany le bahasaka manazava le momba an'le toerana aty, inona ny aty, inona le projet ataonareo aty. Ary zao dia moram zany androany première nuit dia inona le programme ataonareo eto. Alaikum salam wa rahmatullah. Mahatsiaro ny marhumina rehetrarehetra tadidinao tao. Rahmatullah ala Roshan Jamil, rahmatullah ala Abdul Momin, rahmatullah ala Mohamed Azakamis. Reny ray aman-dreny tsy azo adinoina amin'ny tantarany Inisma eto à Madagascar. Androany moa première nuit Inch'Allah miditra androany hariva dia zay eto efa manomboka miprépare ny andraisana ny majlis ny Imam Hussein araka ny reto banderole maromaro hitanareo dia Inch'Allah andalo tsara io majalis io mandritra ny 10 andro izay iarahana manokana invité spécial anao any Moaramo moa Cheikh Sabir satria isan-taona izy io mandeha foana dia tamin'ity taona ity ny angaviany Foibe ny angaviany bureau hoe alao mba eto miaraka amin'ny Tananarivo dia nanaiko moa izy isorana anazy lehibe zay makasika ny toerana eto centre markaz complexe Sayeda. Ity toerana ity mihoatra ny 2000 mètres carrés izy io natokana manokana ho an'le jeune fille satria hatramin'izay ohatra ny adino reo le vehivavy reo nefa ny vehivavy no reny hitaizan'ireo zaza aveniran'ny firenena aveniran'ny asan'ny Tabligh Inch'Allah dia amin'izao fotoana ny membre ambony mpikarakara ao ambony ao izay tarihan'ny président Cheikh Zakir ao foibenay moa Cheikh Mounir no fiantsona anazy satria izy no sur le terrain ao vice-président Cheikh Sabir ao membre maromaro Cheikh Yunus Cheikh Taisine sy ny maro hafa izay tsy voatanisa dia natao ity toerana ity zany mba hitsojovana manokana an'ireo les jeunes filles izay ho fitira maman dia ato zany misy zavatra maromaro projet ato misy kamboty en fait spécial izy io any zay vehivavy rehetra na ny kamboty hotezana ato dia kamboty vehivavy dia reo kamboty orphelin reo zany hotezana ato orpheline zany Inch'Allah reo le vehivavy jeune bachelier mianatra universitaire spécialiste FPA izy io formation pédagogique satria efa mitsinjo koa ny Inisma hoe any amin'ny école établissement scolaire no afana manampy bebe kokoa an'ireo tanora le vovoka azafady dia efa nitsonjovina zany io zavatra io mba ho iparitaka era Madagascar zany reo vehivavitsika reo mampianatra zay asa hitandreo na amin'ny fanjakana io na en privé io pas forcément hoe tsy maintsy Inisma no manao anazy ka reo le tanora vavy reo no hitaizany zandriny reo le kamboty kely reo Inch'Allah zay zany ny programme ato misy Ousenia zao ty hitantsika ty mihoatra ny 160 mètres carrés izy io ao ambony ao misy mosquée
io mosquée io koa masjid Saida Zainab izay mihoatra ny 200 mètres carrés le ao ambony ao satria élargi le any ambony any, dia misy ato any ambadimbadika any dortoir, misy ato ty zao bâtiment mbola en cours nomeny famille anankiray izy io izay bande kodamo no itenenany zareo anazy fa tsy mila hoe mba manome anarana. Misy ao réfectoire Saida Omy Kulsum zany ny anaran'io bâtiment le mbola en cours tsy vita io, dia ny ary zany mahita tsika réfectoire io ambony io, dia réfectoire koa ambany Saida Rukaya no anarana nomena an'io bâtiment io, dia misy bâtiment 5 niveau koa io ambadika io izay hitantsika avy lavitra, dia io efa manomboka zany tsika ya 4-5 mois ireo jeune fille reo efa mipetraka ao, efa m'installer, efa mandeha ny fampianarana. Misy mpampianatra maromaro tonga ato, anisan'ny invité tato tamin'ny Ramadan ohatra Kanizanty avy any La Réunion, dia misy mpampianatra maromaro amin'ny universitaire avy any amin'ny privé sy fanjakana antsoina tonga aty manome formation, manome le fampianarana. Ohatrohatran'izay zany akapobeny ny projet sy ny programme ato amin'ny complexe Saida. Dia question ko farany nareo zany mikarakara ho an'ny Imam Hussein satria le tonga le Muharram, dia zany are hoe misy hadis rehefa tena zany mandany vola ho an'ny Imam Hussein, dia Imam Hussein zany mameran'le vola, dia momba an'izay raha afaka miteny. Waalaikum salam. En fait io zavatra efa fantany rehetra, ny zavatra avoaka amin'ny anaran'ny Imam Hussein io tsy misy perte io, fa au contraire bénéfice lehibe, fa tsy ny rehetra nefa mahazo taofik afaka manao an'izay le geste zay, fa ireo izay mahazo taofik avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia malalaka ny famoaham-bola, tsy hoe amin'ny Imam Hussein ihany fa asan'ny tablig rehetra manontolo dia asa misy fahasoavana izy io, satria asa izay nataon'ny Rasulillah, asa nataon'ireo aimmatsika marobe izay nifandimby Imam Zaman moa no amintsika amin'izao fotoana, ka amprisiana ireo izay malala-tanana satria reto asa reto tsy mandeha raha tsy eo ny Male Khadija akhlaq Rasul Saif Ali, io tsy afaka miala amin'le tablig, ka amprisiana izay manana moyen afaka manome soutien ho an'ny fampielezana, tsy hoe unisma ihany fa ny fampielezana rehetrarehetra mahakasika ny islamia, surtout mahakasika ny madhhab shiita, dia amprisiana satria zavatra tsara zany, taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny farany efa betsaka moa ny nanampy hatramin'izay nijoroan'ny madhhab Ahlul Bayt eto Madagascar, indrindra moa ny resaka eto unisma. Inshallah tsy misy perte ny fanomezana izay ataonareo, fa tena hoe ampiasainay amin'ny lalana tokony ampiasana anazy, ka eto dia manome doa ho an'ireo izay malala-tanana efa nanampy hatramin'izay, ary koa manome doa ho an'ireo marhumina rehetra na mpanampy io na tsy mpanampy io, dia mangataka atsika mba ahazo famindram-pony Allah, mahazo ny rahmatullah, mahazo ny maghfiratullah ireo mpanampy rehetra na ny tsy mpanampy rehetra mahakasika ny asan'ny tablig insha Allah. Allahumma kun li walika la hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم يا كريم. To serve koja TV na Nazirin tamejoya ke yang jabardast tayari teri che apra jivatani bayo che ke je Madagascar na che te umate au bedu tayar karo ama ave che kaskarine ji
સામે ચીમે બ્લમોટો તે ઓર્ફેલિના છે અને જેઓ યતીમ છે તેના માટે અહીંયા રેઠન કરવામાં આવેલ છે. બસ આપણી દિલની દુઆ છે કે જેઓ આ લોકો બધે કાર્ય કરેલ છે, જેઓ ડોનાટર છે, તે સર્વેઓના ઉમેદોને અલ્લાહ કબૂલ કરે અને તેઓને હર બલાફતથી બચાવે. ઇલાહી આમીન. વસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. Ty amin'ny sary hitantsika ty mbola misy dalina iray izy io, dia avy eo mbola misy niveau farany ao ambony. Ça fait R+4 zany izy io, 5 niveaux inchallah. Et bâtiment pourquoi? C'est quoi? Ty bâtiment ho an'ilay orpheline izy io, 5 niveaux, c'est-à-dire R+4. Mbola misy dalina iray izy io, dia élévation farany zany ao ambony ao zay vao toiture. Ny ambany io zany mosquée aloha io ambony io 200 mètres carrés, dia ao ambany ao ilay Hosseini anjariavantsika teo 160 mètres carrés. Ato grande salle provisoirement marapahavita an'ilay mosquée, dia aty aloha mivavaka ilay ankizy, fa avy eo izy io mipetraka ho an'ny fanaovana révision mobahasa sy ny sisa zany ampiasain'ireo jeune fille ireo amin'ny école zany inchallah. Reto amin'ny niveau 4e niveau ty zany dortoir ho an'ireo jeune fille ireo izy io, misy 3 grandes salles, dia ohatran'izay koa midina ao amin'ny niveau 2 mbola dortoir ihany koa ho an'ireo le jeune fille antsika inchallah. Ty quartier Alarobia akaiky eo Mahatony, akaiky eo Ivandry, en plein ville tanà zany izy ty. Ça fait mosquée Korondrano aux environs de 2 km avy eto zany, raha vol d'oiseau 1 km dia tonga mosquée. Rehetra reto dortoir daholo. Premier étage aty mbola dortoir ihany. Dia atsika mahita grande salle ho an'ny réfectoire. Salle réfectoire ambony ho an'ilay jeune universitaire, dia réfectoire ho an'ilay orpheline zany ao ambany inchallah. Salle réfectoire au rez-de-chaussée. Réfectoire ho an'ilay orpheline zany ato amin'ny rez-de-chaussée inchallah. Le bâtiment ty zany commence au final les constructions? Efa 2 ans tsika zao nanomboka, dia mbola mitohy foana suivant les donateurs, dia misy ndray vaovao miditra hoe zay koa anampy dia afaka manitatra ihany tsika, satria mbola misy terrain malalaka vao nividina ao ambadika ao 1500 mètres carrés koa izy io, afaka anitarana les projets ho an'ilay sport, ho an'ilay loisir, ho an'ireto ankizy vavy reto zany inchallah. Ya Zainab, 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 Ya Zainab Kubra, 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 Ya Zainab Kubra. आहर शाह करबला दुख्तर शेर किबरिया बिन्त फातिमा ज़हरा. Ya Zainab Kubra, 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 Ya Zainab Kubra. कल मदीने में जला था आपका ही घर, लुट गया है करबला में आपका अब घर, लुट गया है करबला में आपका अब घर. आपका खैमा जला सुन के ये अहले अज़ा कर रहे हैं मावेला.
زینب کبرا یا 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 زینب کبرا آپ نے جو شام میں خطبہ دیا بی بی زندہ ہے اس خطبے سے کربو بلا بی بی زندہ ہے اس خطبے سے کربو بلا بی بی مرحبا صد مرحبا کہہ رہی ہے کربلا شکریہ اب تلک تیرا یا زینب کبرا 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 آئے نا جس وقت غازی نہر سے جا کر اشقیاء نے چھین لی سر سے ردا کر اشقیاء نے چھین لی سر سے ردا کر ریت کا طوفان اٹھا اور خاک کربلا بن گئی تیرا پردہ یا زینب کبرا 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 آپ کی تقریر کو یوں سن رہے ہیں لوگ حشر کا دن آ گیا کیا پوچھتے ہیں لوگ حشر کا دن آ گیا کیا پوچھتے ہیں لوگ آپ کا خطبہ سنا کوفے والوں نے کہا یہ علی کا ہے لہجہ یا زینب کبرا 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 راستے میں آ کے جو ظالم ستاتے ہیں جب ستمگر آپ کو درے لگاتے ہیں جب ستمگر آپ کو درے لگاتے ہیں خلد میں رسول اللہ اور جناب سیدہ کر رہے ہیں سب گریا یا زینب کبرا 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 اے حسن ہم شاہ کا ماتم مناتے ہیں آپ کے بھائی کا فرش غم بچھاتے ہیں آپ کے بھائی کا فرش غم بچھاتے ہیں دلدان مرتضی دیکھ لو بی بی ذرا دیتا ہے تمہیں پرسا یا زینب کبرا 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 یا زینب 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 کبرا 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 ہر شاہ کربلا دختر شیر کبریا بنت فاطمہ زہرا یا زینب کبرا 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 کل مدینے میں جلا تھا آپ کا ہی در Inshallah ty le malalaka ato ty le korotakorontana eo misy projet-na R+1 eo misy garage manokana ho an'ny directeur an'le établissement dia misy appartement misy bureau
inshallah misy café rehefa tonga aty TV Koja TV amin'ny fotoana hafa dia efa mahazo frigidaire, mahazo café inshallah. Afaka maka an'ilay banane liquide ao. Afaka maka banane, afaka maka aponga be an-danitra, misy daholo ao inshallah. Efa mikarakara Sheikh Sabira jardin be dia be any ambany any. Inshallah. Misy orange ao, misy mandarine inshallah. Inshallah. Io tianay io. Zay vazaha. Merci.